सध्या वोट केलो मागीर आतां कशें कितें तुमगेलो फुडलो आयचो दीस कसो कितें आसतलो आनी आतां कितें सांगपा जाय तुमकां कारण आतां आमी पयलें तुमी भितर मातशें कितें तुमचें उलोवप जालें I have exercised my right by casting my ballot vote. Sakaljan from 5 o'clock I am closely monitoring all the booths in Goa. Certain places bootache there were issues. I mean, so Matdar Sangh South Goache total 12 bootache there is problem. कारण कुर्तोरी 5 जाग्याचेर EVM machine was not working. कुर्चोरे 3 जाग्याचेर VVPAT slip was not printing. सांगे EVM was not working. बाणावले EVM was not working. Madgaon presiding officer was not allowing the polling agent from other booth. There is a circular clear cut stating that any voter from that respective constituency can be a polling agent in that constituency, need not be of that particular booth. The presiding officer was not allowing. काणकोण थंय तुगेले EVM चलना आशिल्ले. नॉर्थ गोवा बिचोले presiding officer same issue, not taking the booth agent from the same constituency. म्हापसा proper kit नाशिल्ले. कलंगूट election sheet घेना आशिल्ले. पणजे agents एंट्री करना एजंट्साची. थिवी थंय प्रॉब्लेम आहा. शिवोले परत थंय फॉर्मा सिग्नेचराक घेना. पणजे एजंट्स आर नॉट अलाउड. सो दिस इज द इश्यूज वी आर फेसिंग सकाळच्यान. आतां जेन्ना आय डोंट नो मिन्स जनरली वॉट हॅपन जेन्ना तूं वोट कास्ट करता तेन्ना द स्लीप ग्लोज and then it has to actually fall. I mean, in assembly election and all it was falling. This time the sleep is not falling, it really blackout zata. So that is what I was asking the presiding officer. So they said in mock checkup they have counted the sleeps, but I think generally once the sleep is printed it has to fall down. So that is not happening. समेस्त गोंयकारांकडे मागता की आज अत्यंत महत्वाचो दीस समेस्त गोंयकारां लागून. आज गोयचे अस्तित्व, गोयची आयडेंटिटी, गोयचो कल्चर, गोयची हेरिटेज आणि गोयचे पर्यावरण आज राखपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या गोंयकारांक मेळ्ळ्या. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान आपलो अधिकार संविधानान जो दिला वोट करपाचो, दॅट दे हॅव टू कम आउट अँड वोट इन लार्ज नंबर्स. सकाळच्यान हांव मॉनिटर करता सर्टन प्लेसीस द वोटींग पर्संटेज इज लेस. लोकां कडेन मागता की आज गरमेचे दीस म्हाका दिसता जाता तितल्या बेगीन लोकांनी आतां भायर येवन मॅक्झिमम मतदान करपाक जाय. जो तुमचो राग, जो एंगर, जो सरकाराच्या विरुद्ध आसा म्हाका दिसता तो भायर काडचो पडटलो. काल राती आमी एक इन्सिडंट पळयलो आल्डोना मतदारसंघान. थंय पयशे वांटप हो प्रकार चालू आशिल्लो. थोड्या भुतांनी पणजे सारक्या, पणजे वीच इज द कॅपिटल ऑफ दी स्टेट, थंय एका भुताचेर बूथ नंबर एकाचेर ओपनली मोदीचे टी शर्टां घालून मोदी फॉर 2024, मोदी वन्स मोर फॉर 2024. सो दिस इज द कायंड ऑफ प्रॅक्टिसीस BJP इज डुईंग. दिस इज अटर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. हे आतां पोलिंग बुथाच्या भितर म्हणजे जस्ट वेर वी आर थंय जर तर तुमी अशी ब्रँडिंग करून जर तर टी शर्टां घालता, दॅट दीस शोज दॅट the current BJP government has realized कि बाबा things are not good. Anyways, today आज सगळे गोंयकार भायर सरतले आनी म्हाका खात्री आसा की आज प्रत्येक गोंयकार आपल्या अस्तित्वाची लढाई आसा. सगळ्या कडेन मागता की मोठ्या प्रमाणान भायर सरून आमी मतदान करूया. देव बरें करूं. अमित बाब, आमी आतां